आप अच्छे होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे और अपनी अमानत में रखे। दोस्तों, हज का वक्त चल गया है। माशाल्लाह, जब हज का वक्त आता है तो मुझे अपने वो लम्हे याद आ जाते हैं जो मैं अपने उन हालातों में करता था, यानी जिस काबिल था नहीं मैं, मगर उनमें भी मैं अपने रब से दुआ मांगता था कि मैं भी हज करूं और हज पे जाऊं। साथियों, जब मैं पुरानी दिल्ली में रहता था तो तुर्कमान गेट पे हज मंजिल जो है, उस हज मंजिल के सामने से जब निकलता था तो एहसास होता था कि अल्लाह मुझे भी हज करवा दे। मेरा भी बड़ा मन करता था, मेरी अम्मी का भी। एक दिन अल्लाह ने हमारी ये सुन ली और हमें भी अल्लाह ताला ने हज करवाया। आपको जान के यकीन नहीं होगा शायद कि उस वक़्त में मेरी सैलरी 60 से 8 हज़ार थी और मेरी अम्मी सिलाई करती थी। अल्लाह ताला ने हम लोगों को हज करवाया दोस्तों। उस वक़्त मेरी भी अपनी जवानी थी, यानी जो हम कमाते थे, कमाता था मैं और मेरी अम्मी सिलाई करती थी, उसके हर पैसे वगैरह जमा करके रखते थे, नेफ्ता वगैरह डालते थे। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि मुझे हज करवाया, मेरी अम्मी को हज करवाया। वो लम्हा था साथियों। और आज है, कम से कम मुझे हो गए 2013 में मैंने हज करा था। 12-13 साल के करीब होगा, शायद ज़्यादा ही होगा, 14 साल हो गए। तो आज भी वो लम्हा याद आता है। मैंने सोचा आपसे इसका ज़िक्र करूं, क्योंकि हज करना, हज पे जो लोग जाते हैं अल्लाह ताला उनको चुनता है। बड़े बड़े पैसे वाले हाथ मलते रह जाते हैं और मैंने उस वक़्त देखा भी है, क्योंकि मेरे सामने जो पैसे वाला था जहाँ मैं जॉब करता था, वो मेरे आने के दूसरे साल बाद गया। यानी अल्लाह ताला जो करता है बेहतर ही करता है और किसी को बना देता है दुनिया के लिए मतलब एक नमूना। उस वक़्त हम लोग हज पे गए साथियों, और अल्लाह ताला ने हमारी एक दुआ कबूल कर ली। आप लोग भी मेरी बात सुन रहे होंगे, दिल तो चाहता होगा आप लोगों को भी हज पे जाने का, तो अल्लाह से हमेशा पक्की लो लगाएं। मगर अल्लाह जो देता है उसके लिए मेहनत भी करना पड़ती है दोस्तों। बगैर मेहनत करे हुए कुछ नहीं होता। यानी अगर अल्लाह आपको बहुत बड़ी चीज़ दे और उसमें थोड़ी मेहनत भी करना पड़ती है। और देखो, अल्लाह का वादा भी है, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है अल्लाह उसके डबल तिबल देता है। उस दौरान मेरा अपना पूरा पक्का घर नहीं था और अल्लाह ताला ने हज करवाया, एक अच्छे परिवार में मेरी शादी करवाई और एक घर भी करवा दिया। यानी अल्लाह ताला ने मुझे डबल से तिबल दिया। मैं खुश होता हूँ, अल्लाह का शुक्र भेजता हूँ। खाने काबे जाना एक ज़िंदगी को बदल देता है। बेशक मैं गुनहगार हूँ, मगर अल्लाह से हमेशा तौबा की मांगता रहता हूँ। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। हज का सफ़र ऐसा है कि अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों को जिनका हज कबूल होता है। यानी बताते हैं कि जितने भी हाजी जा रहे होते हैं उनमें से एक को वो चुनता है जिसका हज कबूल होता है, और उसके एक के तुफ़ैल में सबका हज कबूल होता है। मगर अल्लाह ताला ने क्या ये भी कहा है कि अरफ़ात में जो जाता है उसको यही समझना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे पिछले गुनाह माफ़ हो गए, और वो ऐसे आता है अपने घर जैसे माँ के पेट से जना हो। यानी बिल्कुल पाक साफ़ होकर आता है। हज का सफ़र साथियों बड़ा अच्छा होता है, एक अलग ज़िंदगी बदल देने वाला होता है। हज का सफ़र में 3 चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं और 8 चीज़ें के करीब, 6 से 7 या 8 चीज़ें वाजिबात में आती हैं। फ़र्ज़ में क्या होता है कि एहराम बांधना और वक़ूफ़ अरफ़ा करना, यानी जिस दिन हज होता है, इन 40 दिनों में एक दिन का हज होता है, वो वक़ूफ़ अरफ़ा वहाँ पहुँचना होता है जहाँ पे हज होता है। यानी अरफ़ात का मैदान, जहाँ हम मरने के बाद फिर दोबारा मिलेंगे अरफ़ात में। फिर उसके बाद साथियों तवाफ़ ज़ियारत करना होता है। ये 3 फ़र्ज़ होते हैं, उनमें हटा के अब 8 बातें और भी ध्यान रखना पड़ती हैं, वो आप लोगों को पता ही होगा, वरना आप सर्च कर लो ना। जैसे मीना वगैरह जाना, मुज़दलिफ़ा, और कुर्बानी करना, ये बहुत सारे काम हैं, 8 काम हैं।
مگر کا سفر ایک سپنا جیسا ہوتا ہے اور ایک الگ زندگی ہوتی ہے۔ دوستو، آپ میں سے جو لوگ حج پہ جا رہے ہوں گے، امید ہے اللہ تعالیٰ، اور نہیں بھی جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج پہ بلائے، یہ حج کا سفر کروائے۔ دوستو، جو آپ لوگ حج پہ جا رہے ہوں گے، میں دیکھتا ہوں کہ عمرہ وغیرہ پہ جاتے ہیں، بال وغیرہ نہیں کٹواتے، بس اتنے سے کٹوا لیتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروڑوں لاکھوں میں سے چنا ہے، اور آپ کا بھی تو ایک فرض بنتا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنی قیمتی چیز دیں۔ جیسے آج کل لوگ بال وغیرہ رکھتے ہیں، بال نہیں کٹواتے، اتنے سے کٹوا لیتے ہیں، ایسا مت کرے کرو۔ اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آج آپ اپنے بال پوری طرح منڈوا لیں، کیونکہ آپ سے کوئی محبت کر رہا ہے، آپ کو اپنے گھر بلا رہا ہے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ بس یہی کہنا چاہوں گا میں، اسی بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور حج پہ جائیں تو لوگوں سے گلے شکوے دور کر کے جائیں، اور معافی تلافی بھی کر لیں، کوئی نہیں، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ بس زبردست ایک حج کا ایک ماحول ہوتا ہے، وہاں کی مکہ مدینہ تو ایسا سکون کی جگہ ہے کہ انسان ایک الگ دنیا میں ہوتا ہے، بھول جاتا ہے وہ دنیا کو، مدینہ کی جو گلیاں ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہم نے زندگی میں ہمیشہ ہمارے نبی کی حدیث سنی، ہمارے نبی نے یہ فرمایا، اور امیجن کرو کہ ہم اسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہمارے نبی چلا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، اپنی باتیں کہا کرتے تھے، ہم اسی جگہ پہنچ جائیں تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ لوگوں کو بھی وہاں بلائے، آپ بھی اس خوش نصیبی میں شامل ہو جائیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے صرف اسی کو بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے آپ لوگوں کی دل کی کہ آپ لوگ کتنی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ دل میں ایک یوں بھی کر لیں گے اللہ مجھے حج پہ بلا لے، تو فوراً آپ کے لیے اسباب بنا دے گا، مگر کچھ محنت آپ کو بھی کرنا پڑے گی۔ خانہ کعبہ، دنیا میں ہر چیز مل جائے گی، عبادت کی، نماز بھی ہم پڑھ لیں گے کہیں بھی، اور روزہ بھی رکھ لیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے۔ جو خانہ کعبہ کا طواف ہے صرف وہیں ملے گا، اسی جگہ پہ ملے گا۔ تو وہاں جائیں تو خوب سارے طواف کریں، دعائیں کریں، اپنا وقت خراب نہ کریں وہاں جا کر سیلفیوں میں، گھومنے میں۔ جتنا ہو سکے تو عبادت کریں، اور اپنے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دو نا، اور کوشش کرنا آنے والے سال کہ آپ لوگ بھی حج کا فارم بھریں اور حج پہ جائیں۔ ایک دفعہ اللہ کو آپ یاد تو کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لے گا اور بلا لے گا۔ جزاک اللہ۔